Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah today we will be looking at chapter 3.1 on continuity equation and Bernoulli equation. Okay, in this chapter we'll be looking at first conservation of mass, secondly is continuity equation, third conservation of energy, and lastly Bernoulli equation. Alright, first we'll be looking at what is conservation of mass. Okay, conservation of mass, apa yang dikatakan dengan conservation of mass is that the mass flow rate m dot for an incompressible flow is the same at point 1 and point 2. Okay, kat sini dia kata mass flow rate adalah sama pada point 1 dan juga point 2 dengan syarat weight is incompressible. Okay, incompressible, tidak boleh dimampakkan. Okay, tengok pada gambar ni. So pada gambar ni kita ada satu figure pipe yang mempunyai aliran masuk yang kecil, aliran keluar yang besar. So cross section area untuk 1 dan 2 berbeza lah. Since cross section area 1 and 2 berbeza, so velocity dia juga berbeza lah. So velocity pada 1 adalah V1, velocity pada 2 adalah V2. Okay, walaupun cross section area dia berbeza, tapi kat sini mass flow rate tetap sama pada point 1 dan juga point 2. Okay, conservation of mass can be expressed in continuity equation. Okay, boleh kita expresskan conservation of mass dalam continuity equation dalam bentuk volume flow rate Q, weight flow rate W, dan mass flow rate M. Okay, semua tiga equation ni adalah continuity equation. Okay, the continuity equation can be write as follows. So kita boleh tulis equation ni dalam bentuk macam ni lah. So Q ada untuk volume flow rate, di mana equation dia Q equal to AV. A merupakan cross section area of the pipe, while V is the velocity of the fluid. Okay, Q, since Q is volume flow rate, so volume unit dia adalah meter cubic. So meter cubic, so it's the rate per second. So meter cubic per second unit dia. Okay, seterusnya kita akan tengok weight flow rate. Okay, apa dikatakan dengan weight flow rate adalah W equal to gamma Q. Okay, gamma Q. Okay, kita dah tahu Q sebelum ni adalah A times V. So gamma, what is gamma? Gamma is specific weight. So specific weight, kita rujuk balik chapter 1 lah. So specific weight is equal to gamma over rho G. Okay, since adalah ni di weight, W adalah weight flow rate. So weight unit dia Newton. So Newton dan rate per second. So Newton per second. Okay, lastly adalah mass flow rate. Siapa itu mass flow rate? Macam mana equation dia? Is M equal to rho Q. So Q kita dah tahu juga, Q equal to A times V. Okay, dan rho adalah density. So density darab juga dengan Q, volume flow rate, kita akan dapat mass flow rate. Okay, mass, since dia adalah nama mass flow rate, so dia adalah mass dalam kilogram kan, unit SI, kilogram per second, since dia adalah rate, so kilogram per second. Okay, yang keempat kita akan tengok conservation of mass. Okay, from the conservation of mass, the mass of or the density is remain constant over time. Okay, untuk conservation of mass ataupun density tetap sama sepanjang masa. Okay, thus the equation can be write as, so jadi equation kita boleh write sebagai macam ni lah. So Q, since point 1 dan point 2 sama, jadi Q1 akan sama dengan Q2. Okay, since weight pun sama, weight 1, since weight pada weight flow rate pada point 1 dan point 2 sama, so kita boleh tulis W1 equal to W2. Sama juga mass flow rate, apabila mass flow rate pada point 1, point 1 sama, M1 equal to M2. Okay, secara mudahnya semua sama lah. 1 sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, kalau ada 3, 4 lah. Okay, alright. Yang seterusnya kita akan tengok conservation of energy state. Okay, the energy E for an incompressible flow is the same at point 1 and point 2. Ini pun sama dengan conservation of mass. Dia kata apa? And tadi kita tengok mass pada point 1, point 2 sama. Sekarang kita tengok energy pada point 1, point 2 sama. Sebab apa? Sama. Sebab kita sedang tengok conservation. Kita conserve, kita simpan. Okay, conserve. Dia yang sama. Alright. So looking at the figure, kita ada the same part
simplified with cross-section area 1, cross-section area 2, velocity 1, velocity 2. And we also have here elevation head 1, Z1, elevation head Z2. We have a pressure head P1 over gamma. We have another pressure head P2 over gamma. We have velocity V1 over 2G, and we have V2 over 2G. Alright, conservation of energy can be expressed in Bernoulli equation as follow. Kita boleh tulis conservation of energy dalam bentuk energy equation P1 over gamma tambah V square over 2G plus Z sama juga dengan constant. Okay, sama juga dengan constant. Okay, kenapa constant? Sebab conservation. Bila kita cakap pasal conservation, energy pada point 1 sama ada point 2. Bila energy dah sama ada point 2, ia constant lah. So P1 over gamma tambah V square over gamma over 2G plus Z adalah constant. Okay. Since energy is conserved at point 1, point 2, so energy kita conserve pada point 2. Tapi kinetic energy dia lain pada point 1, point 2. Elevation dia lain pada point 1 dan point 2. Okay. Dia punya pressure head dia lain pada point 1 dan point 2. Jumlah energi sahaja yang constant. Okay, jumlah energi yang constant, bukan energi secara individual. Apa yang kata saya masukkan ke energi individual? Contoh elevation, individual dia lain. Kinetic energy, individual dia lain. Pressure head, individual dia lain. Okay, so jumlah kesemua ni sama. Okay, total dia tengok ni, total head dia sama. Walaupun jumlah dia berlainan lah untuk setiap energi tu. Okay, so since kita conserve energy pada point 1 at point 2, so we can write the equation as P1 over gamma tambah V1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2. Okay, yang ini equation yang kita panggil Bernoulli energy balance equation. Ya, Bernoulli energy balance equation. So kena ingatlah equation ni. Okay, yang pertama tadi kita tengok balik. Okay, equation ni. Yang ni adalah equation untuk continuity equation. Q1 over Q2, Q1 equal to Q2, W1 equal to W2, M1 equal to M2. Ini adalah continuity equation. Okay, yang kedua adalah Bernoulli equation di mana energy point 1 equal to energy point 2. So, saya ingat yang ni ya. Saya telah ringkaskan secara simple lah. Okay, alright. Okay, setakat tu saja daripada saya untuk hari ini. Untuk kerja rumah awak, so please answer the question given in homework section. In Google Classroom, saya sediakan satu homework section. Just jawab soalan yang simple lah, dalam 3 soalan saja. And then submit your work by today before 11:30 PM. Okay, alright. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.